नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख यानी सर हैं। एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा गया है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस मंदिर शुरू हुआ था जिस काम का अंत बाद 1786 में संपन्न हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे। नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था। इस काम का अंत 1786 में संपन्न। सौ मित्रों ने महादेव प्रथम तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव જે નાસિકમાં સ્થિત છે ત્યાં આવેલા છીએ। મૂળ હેતુ અમારો ભાગવતમાં બધા અમે મિત્રો સાથે આવેલા છીએ। તો કોઈક દાદાની અન્ય કોઈક એક્સ્ટ્રા ઈચ્છા હશે તેને ત્યાં બોલાવ્યા છે। વહેલી સવારના દર્શન કરો મને તમે બધા આવ્યા છે ગ્રુપમાં અત્યારે। સૌને મહાદેવ। અમે સપ્તાહમાં આવ્યા હતા તો અમારી સાથે સંગીતકાર ભટ્ટભાઈ છે, પ્રવીણભાઈ છે, કરશનભાઈ છે। અમે બધા આજ રોજ વહેલા સવારે 5 વાગે નીકળી અને આજે નાસિક આવ્યા છે। 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનું એક જ્યોતિર્લિંગ મહારાષ્ટ્રની અંદર ત્રંબકેશ્વર મહાદેવના આજે દર્શન કરીને અમે ખૂબ ખૂબ ધન્ય થયા છે। બધાની સુખાકારી માટે છે અમે પ્રાર્થના કરી છે। બોલો હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ। અમારા લેરીભાઈ જે રાજુલાના મિત્ર છે એના સહયોગથી અમારે નાસિક આવવાનું છું કથામાં। તો તે કહે કે ચાલો અહીંયા ત્રંબકેશ્વર બાજુમાં આવેલું છે તેના દર્શન કરવા જઈએ। તેના સહયોગથી અમે બધા સંગીતકાર મિત્રો તેમજ વિપુલભાઈ લેરી, ગોપાલ સ્ટુડિયો વઢેરા બધા અમે અહીંયા ત્રંબકેશ્વર દર્શન કરવા માટે આવ્યા। બહુ સરસ દર્શન ને ખૂબ રમણીય સ્થળ। અહીંયા ત્રંબકેશ્વર આવો, આ 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી આ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ પણ એક જ્યોતિર્લિંગ છે, એ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે। એટલે અહીંયા અવશ્ય બધા દર્શન કરવા આવજો। હર હર મહાદેવ। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप वास करने को तैयार।
આપ જોઈ રહ્યા છો તે નાસિકની બજાર છે. ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ ત્યાંની બજાર છે. આહેમના રહેવાના સ્થાનો છે, ધર્મશાળાઓ છે, હોટલો છે અને આ માર્ગ છે.